कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामिति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्पमूर्ते कृष्णशक्तिस्वरूपाय श्रीभक्तिप्रदायिने नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने
जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदितो गौड़दय पुष्पवंत चित्र संदतमनिदो श्रीमान रासर सारंभि बंशी बट तटस्थितः कर्सन बणसन गोपीनाथ श्री अस्तुना तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवन्नं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र शीतं भजामहे भागवत स्वरूपम् यक्षानुभावमखिलश्रुतिसारमेकाध्यात्ममतिथितिर्शतमन्दं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनिना बृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमो। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्थिराधे फैनटा घूर्चे ना मंदिर देखो तो तले देखी घूरुने जल्दी तो टिके लगल को कमल फल ढांकी दे गरम हो ना ठाकुर भल हाँ ये घोड़े दिए जा कि से पक जान संबंध ज्ञान रहा दरकार कोड़े को ना मन ना फैन डालो मंदिर कुड़ी हितले गुली मारिया कथा कौन कहल बुझी लगे कार मन अच्छे मंदिर ब्रो कहतु सेटा गीत रे कही
ଗୀତ ନା ନା ଏଇଟା କୁହାଇଥିଲା ଭାଗବତର ଗୀତମାଳାର ଭାଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଥିଲା? ମୋତେ ଯେ ଜନ ଦେ ଭକ୍ତର ଜନ ସେଟା ତ ଗୀତରେ କୁହାଇଥିଲା ମୋତେ। କେଉଁଠି ଥିଲେ କହିଲେ? ଶ୍ଲୋକଟା କ'ଣ? ଜୟତି ଜନନିବାସ ନା? ହଁ ଆଉ ସେ ଶ୍ଲୋକ ରହୁଥିଲା କହୁନ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଇଥିଲା କୁହ? ପାଟି କରି କୁହ। देव नंद भारजा दे नाम ने ये हूँ सिद्धांत। आओ ଯଦୁବୀର ମାନଙ୍କ ସଭାପତି ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ। ଆଉ ମନେ ପକାଏ ମେମୋରି ଏଇଟା ହବ। ଓକେ ସ୍ପିକ୍ ଓକେ ଓକେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କୁହାଇଥିଲା? 5ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ। 5ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହ? ରାଜଶେଖର ଆଉ ଗୋଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି ଗୋପୀମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନେ, ସେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତି ମାନେ କିଛି ଗୋପୀ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଗବତ ନାମର ପ୍ରଭାବରେ କଳିଯୁଗ ଯଦିଓ ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଦ ଧର୍ମ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଧର୍ମର ଫଳ ଏ ପ୍ରକାର ମିଳିଛି ଏଠି ହରିନାମର ପ୍ରଭାବରେ। ନାମ ଉପରେ 2ଟା ମହାତ୍ମ୍ୟ ଦେଲେ। 5ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ରିଭାଇଜ୍ କଲେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଟପିକଟା ପଢ଼ୁନ ଏ ଯା ଜୟ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ଲୋକଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ହେଇନି? ହେଇନାହାନ୍ତି? ହେଇଛି
ମାରୁଛି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମାରୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ। ଆଖି ଥାଇକିରି ଅନ୍ଧ ଏମିତି ନା, ମାନେ ଚକ୍ଷୁର ଶକ୍ତି ଏତିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବେଶୀ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ସିନା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା କଥା ଥିଲା। ଯାହା ନହିବ ବାଳୁତା କାଳେ ତାହା କି ହୋଇବ। ଏଇ ଭଲରେ ବସିଲେ ଗୋଡ଼ଟା ଲମ୍ବେଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଦମାସ ଗୋଟେ ବସିଛି ଗୋଟେ, ତାକୁ ସେ କାନ୍ଥିକି ନାହିଁ ସାଇଡ଼୍ ବସେଇଲ ପୁଅ, ଏପଠାଣିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନା ସିଏ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ବେଶ ସାମନା ବସି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଦୁଇଟା ଲମ୍ବେଇ ଗୋଡ଼ କାମ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ଆସନ ଗୋଟେ ଏମିତି ରହିବ ତାକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଠକ। ଖାଲି ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟଟି କୁହାଥିଲା, କାହାର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ମଥୁରା ରମଣୀମାନଙ୍କର, ଦ୍ୱାରକାର ବନିତାମାନଙ୍କର, ବ୍ରଜର ବନିତାମାନଙ୍କର ଯେ ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ଦୁଃଖକୁ ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୁସ୍କାନ ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରଜପୁର ବନିତାନାଂ ବର୍ଦ୍ଧନ କାମଦେବ, କୃଷ୍ଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମନାକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଥିଲେ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକ, କେତେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ଗୀତା ଶୁଣିବ ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଗୁଳିଆ ମୁଳିଆ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ, ବ୍ରେନ୍ର ଷ୍ଟାମିନା ରହୁନି। ଶୁଣିଲେ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଲିର କଥା କୁହାହେଇଥିଲା, ଯଦୁବର ପରିଷଦ ସଦ୍ୟ ଭୀର ସାଧନ, ମାନେ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରେ ସବୁ ନିରସନ ହେଇଯିବ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ସବୁ ସଂହାର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବାହୁବଳ ଆଉ ନିଜ ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଜୁନାଦି ଗଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବିଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜପୁରବାସୀମାନଙ୍କର ନିଜ ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅନୁରାଗିନୀ ଗଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବୁଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ସମୂହ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ଯିଏ ସଂସାର ଦୁଃଖ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ, ଚେତନ ଜଳ ଚେତନ, ଚଳ ଅଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରବାସୀମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରାଗିଣୀ, ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକା ଆବ୍ରଜର ଯେଉଁ ବନିତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗିଣୀ କୁହାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ସମୁଦ୍ର ମୃଦୁ ହାସ୍ୟଯୁକ୍ତ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରୀମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ସେ ତାଙ୍କର ଭୁବନ ମୋହନ ତ୍ରିଭୁବନ କମନୀୟ ମୁଖାରବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୁସ୍କାନ ଯୁକ୍ତ ସେ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦରେ ବ୍ୟଥିତ ଥିବା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ତ ହରଣ କରନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର କାମନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସବୁ ଲୀଳା ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ବ୍ରଜ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକାସ୍ଥ ଯେତେ ସବୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ନିତ୍ୟ, କପଳ କଳ୍ପିତ ନୁହେଁ, ସବୁ ନିତ୍ୟ କୁହାହେଇଥିଲା।
संक्षिप्त एसबू 10 स्कंद वर्णना कराई। उज्ज्वल नीलमणि एसबू टीकार सिद्धांत कथा कहुई। आश्रम एकादश स्कंद भगवान अंतर्धान प्रसंग में एसबू पुनर्बार वर्णना हम। इत्थं परस्य निजवर्त्मरीरक्षयासु लीलात्तनोस्तदनुरूपविडम्बनानि कर्माणि कर्मकर्मणानि यदुत्तमस्य श्रियादमूसपदयोरनुवृत्तिमिच्छन्। अमुष्य माने श्रीकृष्ण से पदय अनुवृत्ति भक्ति इच्छन अभिलषण जन जो माने जो लोक माने श्रीकृष्णकर भक्ति कामना करती। कि प्रकार भक्ति? पदय अनुरक्ति। पदय माने चरण कमल। श्रीकृष्णकर चरणारभुंज अम्बुज प्रति चरण कमल प्रति जो मानकर भक्ति कामना करती। इत्थम अनेन प्रकारेण ये अनेक प्रकार रे निजवर्त्म निरक्षया सप्रवर्तित धर्मपथ रक्षार्थम अंतलीलातनः तत्कार्य विशेषै स्वीकृत मत्स्य कर्मादि नाना मूर्ति विशेषतः यदुत्तमस्य श्रीकृष्ण रूपस्य परस्य परम पुरुषस्य तद अनुरूप विडंबनानि तदनुरूपानुकारिणी कर्म कर्षणानि जीवानां कर्म बंधन नाशनानि कर्माणि चरितानि श्रूयत। शुणियादि अर्थ शुणिया दरकार। कौन कहले? जे श्रीकृष्णकर चरण कमल प्रति चरणारंभुज प्रति जे भक्ति कामना करुछंती से कौन करिया दरकार? श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्ण अवतारी मूल पुरुष अवतारी श्रीकृष्णकर और तांकर जेते सब मत्स्य कुर्मादि बरा अवतार सब अछंती एमानकर सब लीला चरित्र को श्रवण करिया दरकार, शुणिया दरकार। श्रवणटा केते गुरुत्व देले देखो। श्रियाद अमृष्य पदयोरनुवृत्ति इच्छम। पदयोर अनुवृत्ति इच्छम। भगवान कर चरण कमल प्रति जदि अनुरक्तिकार कामना अच्छी प्रीति भक्ति रही ताहले तांकरी कथा शुणिया दरकार। लीला अवतार जे श्रीकृष्णकर पादपद्म जुगल भक्ति कामना करती से पूर्वोक्त प्रकारे स्वप्रवर्तित धर्म पथ रक्षार्थे मत्स्य कुर्मादि विविध मूर्तिधारी जदुप्रवर परम पुरुषर तत्तद्रूपानुजायी जीव कर्म बंधन नाशक चरित्र सब श्रवण करें। जो चरित्र की जीवर कर्म बंधन नष्ट कर दिए, जो श्रीकृष्ण विभिन्न पर अवतार नहीं कि अवतीर्ण होती से अवतार लीला सब भी शुणा दरकार। 6टा प्रश्न थिला सुत गोसाईंकर सनकादिषी मैंने 6टा प्रश्न करते शताब्दी 6टा मुख्य प्रश्न से गोटे प्रश्न थिला विशेषकर श्रीकृष्णकर अवतार समय लीला वर्णना कर कौन श्लोकटा कौन प्रथम बेड़ा कर फास्ट एटा सेकंड काट। हाँ एपटे उल्टा बस से ऊपर देखो ऊपर 2 नंबरटा बोधे पढ़ दी ऊपर सेकंड नंबरटा धाड़ी ऊपर पूरा लीलावतार कथा कौन लिखाई दे बड़े दे देखो कहले तन्न दीध दुपर दुई कहले दुई देखुच कौन तन्न शुश्रूषणा
शुश्रूमाणान् संगन वर्णितुम जस्य अवतार भूतान क्षेमाय च भवाय च। जस्य अवतार भूतान, जहाँकर अवतार समूह क्षेमाय भवाय च, जार अवतार समूह आत्यंतिक मंगल करे प्राणी मानकर, से श्रीकृष्णकर अवतार कथा वर्णना करंतु। प्रथम कहले सुत जानसी पत्नी भगवान सततांपति देवकी वसुदेवस्य जात जस्य चिकीर्षया। वसुदेव देव के गर्भ में जी प्रकट होती से सत्यतांपति भगवान का कथा को तापर तन्न शुश्रूषमाणानाम अहर्म्य अंगान वर्णितम। तापर तांकरी जस्य अवतार, जो अवतार समूह चरित्र वर्णना कर जहाँकि जगतर मंगल कामना करियो। शुश्रूषमाणानाम, जो माने भवसागर पारे पे चाहती, शुश्रूषमाणानाम से मान कथा को वर्णितम, से मान को वर्णना कराई। श्लोकटा जस्य अवतार, अवतार कथा भी कहते प्रश्न करते। एथिपाई कहते से पूर्वोक्त प्रकार स्वप्रवर्तित धर्मपथ रक्षार्थे, धर्मपथ रक्षा करने मत्स्य कुर्मादि विविध मूर्तिधारी जदुप्रवर परम पुरुषर तत्तरूप अनुजाई जीव कर्म बंधन नाश चरित्र समूह श्रवण करिए। कर्म बंधन जो नाश हो जाए, जो चरित्र भगवान कर जस्य अवतार लीला समूह से सब शुणिया दरकार, जैसे कीर्तन से कराई। माने श्रीकृष्ण चरित्र नित्यता बनना हो। श्रीकृष्ण चरित्र नित्यता व्यवस्था करिया ताहार श्रवण विधान दीते छन। श्रीकृष्ण चरित्र की पर नित्यता, भगवान का चरित्र सुनिया दरकार। श्रीकृष्ण चरित्र श्रवण करियो यार कर्म बंधन नष्ट हो, भक्ति तो उत्पादन हम, भक्ति तो आसियो, शोक मोह भय भी नष्ट हो, कर्म बंधन नष्ट हो। एथिपाई हरिकथा श्रवण गुरुत्व रही। कथा शुणुना किए भक्त होते से उत्तम भक्त हो न, प्रेम प्राप्त से ही पारिबनी। हरिकथा न शुणिले प्रेम वस्तु मिलनी। श्रवण महात्म्य, श्रवण कीर्तन विष्णु कहगला। लक्ष लक्ष जप कर, जप कले मध्य कथा शुणिले जपर आस्वादनटा हम। जिते सेवा कर दिन राति खाली घंटी बाड़ श्रृंगार कर, जहाँ कल मध्य कथार रसटा आनंद पाइब। सेवार कर्म हो जो पूरा सब रही बुद्धि सब दुर्बुद्धि सब दूरीभूत हेनी। भवसागर उद्धार जीवान कर्म बंधन नाशनानि, कर्म बंधन नाश कर कर्म चरित्राणी, यही चरित्र तांकर श्रुयात शुण बोली कहले। कहले श्रीकृष्ण चरित्र नित्यता व्यवस्था करिया ताहार श्रवण विधान दीते छन। इतंग इत्यादि निज धर्म अर्थात भक्ति धर्म ताहार रक्षार इच्छा लीलामय विग्रह प्रकट करिया तदनुरूप तत्सदृश जे सकल अन्य अवतार कर्म समूह को निज कर्म होते नीचु करे, एमन कर्म समूह श्रवण करिवे। जार फले कर्मेर जे कसाय ताके नाश करिया निष्कर्म भाव प्रतिपादन करिवे। कहले श्रीकृष्ण का चरित्र नित्यता व्यवस्था करी तार श्रवण विधान दौरान। पूर्वर कहले श्रीकृष्ण द्वारका मथुरा ब्रजर जेते सुलीला सब सत्य नित्य सब तार श्रवण विधान कथा कहते। निज धर्म अर्थात भक्ति धर्म, ठाकुर जी निज धर्म हूँ भक्ति धर्म। अनर्पित चिरात कल्या अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल संग सो भक्ति श्रियम। सो निज निजर भक्ति प्रचार कले, निज धर्म से भगवान कर निजस्व फंड से भक्ति धर्म जोड़ा कि आमर आत्मधर्म कहगला। भगवान तांकर भक्ति धर्म प्रकाश कर। भक्ति धर्म अर्थात ताहार
निज धर्म तर भक्ति धर्म जो द्वारा रक्षार इच्छा है भक्ति धर्म को रक्षा करने ये जो भागवत धर्म होची भक्ति धर्म जीवर धर्म वैष्णव धर्म भागवत धर्म सनातन धर्म भगवान द्वारा प्रणीत धर्म ये सब ना ए प्रकार वैष्णव धर्म कौन सी कपड़कल्पित धर्म नहीं ये को मनीष तैयारी करना समस्त जीवंकर धर्म जोड़ा आत्मार धर्म जोड़ा भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म जोड़ा शाश्वत सनातन धर्म जोड़ा भागवत धर्म ताकू कला वैष्णव धर्म से धर्म जो ग्लानि हो भगवान आसती महापुरुष रूप में भगवान आसती विभिन्न पर लीला विलास करती धर्म जदा जदा ही धर्म से कहले अर्थात भक्ति धर्म ताहार रक्षार इच्छा रे से धर्म को रक्षा करने भगवान कौन करती लीलामय विग्रह प्रकट करती ये जो लीलामय विग्रह भगवान से निजे प्रकट होती लीला विलास करती तदनुरूप तत्सदृश से सकल अन्य अवतार से प्रकार अन्य अवतार मान से भी किसी लीला कर कर्म समूह को निज कर्म एत नीचु करे एमन कर्म समूह श्रवण करते जार फल कर्म ताके नाशक नैष्कर्म भाव आस अवतार मान किसी लीला अच्छी से किसी कर्म कर ठाकुर जी भी निजे आसी किसी लीला विलास कर ठाकुर जी लीलार उत्कर्षता विष्णुपाद कहते तेणु अवतार मान कर्म लीला समस्त श्रवण योग्य किंतु अपेक्षा श्रेष्ठ होची अवतारी स्वयं कृष्ण जो लीला समूह गोलोक बिहारी जो लीला से कथा जी श्रवण करियो ना विभिन्न प्रकार जो कर्म करछंती ये जो द्वारका लीला से कर्म करछंती ना द्वारका गाय धर्म लीला कले ऐसे भगवान कर जेदनु चरित लीला कर्ण पीयूष प्रभु जो कहला कर्ण कर्णरे जदि से भगवान चरित्र अमृत रूप लीला प्रवेश करियो ताल तो संसार बंधन तो स्वाभाविक नष्ट हो कर्मर कषाय अच्छी कर्मर कषा कषाय कषार मान किसी आसक्ति रही होची जोटा कि आम आगू जापर बंधन जाऊ कहगला टिके जदि भी बंधन किसी थी कषाय थी से कषाय सब नष्ट हो भगवान के कथा सुनले नले कर्म प्रति कर्तृत्व भाव रहिबो कर्म प्रति भोग कर भाव रहिबो फल भोग आशा रहिबो एते से बंधन से भाव नष्ट हो नैष्कर्म भाव आसीबो कर्म करुथो किंतु भगवान पाई करियो कर्म आसक्ति नथियो न मां कर्मण लिंपति न मे कर्म फले स्पृहा धरिया एटा भूल है वाला फोन कर देवी देवी देव कर भगवान कहते मुख मोर कर्म प्रति स्पृह नहीं कौन सी कर्म लीला करे न मैं कर्म फल स्पृह न कर्म लिप्त नुहे तथा कर्म कर ना कह अर्थ है बद्ध जीव मान सदृश से बाध्य नती करने आम मान कलिजुग सब बद्ध जीव कर्म करने बाध्य से प्राक्तन कर्मर तार फल रही से करने बाध्य अनिच्छा सत्वे से कर्म करे किंतु भगवान बाध्य नुहति कर्म स्पृहा ना कि कर्म लिप्त नुहति से कर्म को श्रवण करिया दरकार ताकू लीला कहगला कले से प्रकार भगवत चिंतन जो रुहति स्वयं अनासक्त भाव अकिंचन भाव जो कर्म रही से स्थिति आसो बंधन आसो से कौन आस हाँ ओहो गोटे काम कर दे कर से भीतर थी 15-16 दे दो है से ये 8 अच्छी डाकी दियो ताऊ दे दियो पकला पर दावल कर 15 दे था 15 दे दो भगवान कर सेमती नैष्कर भाव जो कथा जो श्रवण करिया हरिकथा शुणिया कि जड़े कि कर खाली हरिकथा श्रवण कर उद्धार हो सत्य कथार एत महत्व रही
କାହିଁକିନା ଶ୍ରବଣ କଲେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରିୟା ହେବ, କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ। ଯାହାରି କଥା ଶୁଣିବ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଲୋଭ ଆସିବ ମନରେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସଂସ୍କାର ନଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ ଆସିବନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେବେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ହେଇନେ ଗୁରୁବାର କୃପା କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିଲେ ସେବାଟା ସେବା ବି ହେବ। କେତେ କର୍ମ ବାଧ୍ୟବାଧକରେ କରନ୍ତି, କେତେ ଆଶା ରଖି କରନ୍ତି, କେତେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ପରେ ଯେଉଁ ସେବାଟା ହେବ ସେଇଟା ଆତ୍ମାର ବୃତ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରେମ ଭାବରେ ସେବାଟା ହେବ, ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ଏ ସେବା ହେବ। ସେ ସେବାରେ ପ୍ରେମର ଉତ୍କର୍ଷତା ରହିଛି, ସେ ସେବାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ସେବା ସବୁଠି ହେଉଛି ନା, ପଇସା ନେଇକି ବି କେଉଁ ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଠ ମନ୍ଦିର ନନାମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଇସା ନେଇକରି, ତାକୁ କ'ଣ ସେବା ପଦ ବାଚିବ କି? ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ସେବା କୁହାଯାଏନି। ସେବା ଯେଉଁଠି ନିଷ୍କପଟତା ଥିବ, ଯେଉଁଠି କାପଟ୍ୟତା ନଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସେବା। ଆମେ ଯଦି ପଇସା ନେଇ ସେବା କରିବା, ସେ ସେବା ବି ସମ୍ପାଦିତ ହେବନି, ଭଗବାନ ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। ଆଉ କରୁଛି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଯାହା। ସେଥିପାଇଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଜଗତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଟେମ୍ପରାରୀ। ଏ ଜଗତକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିছে, ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ମିଳିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ନିତ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଅନୁଭବ ହେଉନି ଆମର। ଏଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସିତ ହିଁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥରେ ତାଙ୍କରି ବାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଭଜନ ସାଧନ ଲାଗି ରହିଛେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରକଟ ହେବ, ଉଦ୍ରେକ ହେବ ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ କିଏ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କୁ? ଯେମିତି ଜଗତ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଜଗତ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଲୋକ, ନା କ'ଣ? ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଲେ ବିରହରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭଗବାନ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ତାକୁ ଆଉ ମନେ ପକାଉନେ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ ସମ୍ବନ୍ଧଟା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବାନି ଆମେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେବା କରାଯାଉଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଦେବତା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗୀତା ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ହିଁ ଆମର ଅଂଶୀ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଉ କୌଣସି ଜଗତର କାହାରି ସହିତ ଆମର ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଯଦିଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ଶ୍ରୀ କ୍ଷଣିକ ଅଳିକ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସହିତ ଜୀବର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି? କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଂଶ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନିତ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ହେଲେ ଶୁଣିବା ଦରକାର କଥା। ଯାଅ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ସରିଯିବା। ବା ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କେବେଠୁ ଆସିଥିଲି? 2002 କନ୍ତାପଡ଼ା ପଦାର୍ପଣ, 2021 ହେଇଗଲା। ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଥିବ, ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଘଟିନି। 18 ବର୍ଷରେ 10 ସ୍କନ୍ଧ ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି। 2 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅ, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅ। ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ପୁରା। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ସ୍ୱାମୀ ମାସ ବହି ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ଅଳ୍ପ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ବୋଧେ। ଚାଲିଛି। ସେଲମ, ପାନାପାଲି, ବଦ୍ରୀନାଥ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷାନା, -3 years। 3-4 ବର୍ଷ କାଟିଦିଅ। ଭଦ୍ରକ ଆଲସୋ ସାମ୍ ଟାଇମ୍। କ'ଣ କହିଲ? ଆସିବେ? ହଉ ସରିଲା ପରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପୁରା।
ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ପୁରା ଶିକ୍ଷଣ ଯେତେ ସବୁ ହରିକଥା ପ୍ରବଚନରେ ସେ ସବୁ ଆସେ ସେ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଗୁରୁବର୍ଗ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ତାପରେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ଯେତେ ମନ୍ଥନ କରି ସେତେ ଭଲ। ନିଦ ଲାଗୁଛି ପିଲାଟାକୁ। ଖମ୍ବଡ଼ା ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ଖମ୍ବା ଅଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ପଢ଼ ଶେଷ ପାଟି କରି ପଢ଼। ମର୍ତ୍ୟସ୍ତୟାନୁସବସେଧିତୟା ମୁକୁନ୍ଦ ଶ୍ରୀମତ୍ କଥା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଚିସ୍ତଇତି ତଦ୍ଧାମ ଦୁସ୍ତର କୃତାନ୍ତ ଜବାପବର୍ଗଂ ଗ୍ରାମାଦନଙ୍କିତି ଭୁଜୋପି ଯଜୁର୍ସଦର୍ଥ। ମୁଁ ଠାକୁର ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳୁ, ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟାଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ବିଦାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, କହିହେବନି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତା ଭିତରେ ସବୁ ସରିଯିବାର ଅଛି କାମ ସବୁ। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ଦୁଇଟା ସ୍କନ୍ଧ ସରିଲା ବେଳକୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ବୋଧେ। ନାଇଁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନା। ସେ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଦ ବି ଚାଲିପାରିବାନି ନା କ'ଣ, ଯାଇପାରିବାନି। ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରହିପାରିବାନି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କାହାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ନା। କିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦେଖୁନ, କାହାର ଗାଁ କୁଡ଼ା, କାହା ମାଆ କିଏ, ବାପା କିଏ, କାହା କ'ଣ, ସୋଜା ଆସିକି ଜୁଟି ଯାଇଛ ସବୁଠି। ସେ ଛକରେ ଭେଟ ହେଲା ଭଳିଆ ସବୁ ତାଙ୍କରି କନେକ୍ସନ୍ ନା, ସମ୍ବନ୍ଧ। କିଏ ଭାବିଥାଉଛି କି ଖନ୍ତପଡ଼ା ନାଁଟା କିଏ ଶୁଣିଥିଲ କି? ଶୁଣିଥିଲ କି ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବୋଲି? ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମିଶ ଆଇଲା, ମୁଁ ବି ଜାଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ହେଲି କେଉଁଠି ମାୟାପୁରରେ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲା, ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ମହାରାଜ ବି ରହୁନଥିବାର, ବିଷ୍ଣୁ ମହାରାଜ ବିଦେଶ ପଳାଉଥିବାର, ସବୁ ଜାଗା ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋଡ଼। ଥରେ ମହାରାଜକୁ କହିଲେ ନା ଏଠି ପୁରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯତ ଅସନ୍ତୁଳିତ, ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଠି, ଆଉ ରହିପାରିବିନି ଏଠି, ମନ ସବୁବେଳେ ସଂସାର ଧାବିତ ହେଉଛି। ମହାରାଜ ସେ ପ୍ରଥମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି ନା। କହିଲେ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ମୋତେ କହିଲେ ମହାରାଜ ଗୁରୁବର୍ଗ ତ କହିଲେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ହେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ତୁମେ ଯିବ ନା, ମହାରାଜ ଯଦି କହିବ, ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଜଣେଇବି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯଦି ଜଣେଇବ କ'ଣ କରିବା ନା, ଖନ୍ତପଡ଼ା ପଠେଇଦେ। ସିଧା କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିଲି ଖନ୍ତପଡ଼ା ନାଁଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ତୁମେ କହିବ, ସେ ସିଧା ଖନ୍ତପଡ଼ା ପଠେଇଦେ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ମିଶନରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଗୋଟେ କଳା ପାଣି ଥିଲା। ଖନ୍ତାପଡ଼ାକୁ କଳା ପାଣି କହୁଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆମର ମହାରାଜ ମାନସୁ। କଳା ପାଣି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କହୁଥିଲେ କଳା ପାଣି, ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ। ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କଳା ପାଣି। ହାତରୁ ଯୋଡ଼ା ରାତି ପାଠ ପଢ଼ା, କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ। ମାନେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏଠି ପାନିସମେଣ୍ଟ ଜାଗା ଏଇଟା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଯଦି କିଏ କ'ଣ ଇଏ କରେ ତାକୁ ଏଠି ପଠାଦେ, ରହିପାରିବନି। ସେ ଏଇଟାର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା, ମହାରାଜ କହିଲେ ଯଦି ଯିବ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ସେ ତ ପଠାଇଦେ। ଆଉ ସେ ହିଁ ହେଲା, ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଗଲିନି, ତାର 2 ବର୍ଷ ପରେ କି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲି। ସେ ହେଲା, ସେ ମହାରାଜ ସାଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମହାରାଜ ଏଡ଼ିଆ ପଠାଇଲେ ମୋତେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲାନି ତ କେଉଁଠି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନେଲେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ପଠାଇଥିଲେ ରଖିବା ପାଇଁ, କଲିକତାରେ ମଠ ଗୋଟେ ନେଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଗକୁ କେଉଁଠି ପୁରୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାଧବ କୁଞ୍ଜ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଏଇଠି ଥିଲା ଦାନା ପାଣି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସବୁଠି ଜାଗା, ସବୁଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ବହୁତ ପ୍ରୀତି କରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ରହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା କାହା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଜାଗା ନିଆହେଇଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, କଲିକତାରେ, ସବୁଠି ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ, କେଉଁଠି କାମ କଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ହେ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁଠି ପଠେଇବେ ମୁଁ ସେଇଠି ଯିବି। ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଦେଲି, ସନାତନ ପ୍ରଭୁ ମୌକା ମିଳିଗଲା। ଇଏ ବୁଢ଼ାଡ଼ି ରଖିକି ଦୁଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ଆମକୁ ସେବକ କିଏ ନଥିଲା 3ଟା ମଠର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି
एगुड़ा आई किए गोटे नीलमणि बोली से जुड़ी गुरुमा जुड़ी पठे जुल कौच ये तो महा ये धूर्त महाजू कहीकि गोविंद कहीकि मत धरिक पଳାଇଲେ आइले जे पर कहले गोटे सापड़ा धरिक आइली कहले काल सर्पड़ा धरिक आइली भगवत इच्छा भगवान जो गुरुमा पठेले बहुत किसी चार्ज करी पठेइथिले प्रमाण अनुभव होछि नले नंदा ये जो आज सौरभ आज वैभव एत रही सब त्यागी मैंने घर द्वार छाड़ी के जुड़ी बड़ धाम विरल आसु 17-18 जन धाम ना बर्तमान ये जो रही ना तुम मैंने भगवान कृपा ना गुरुवार आमर कौन तेणु महापुरुषों इच्छा ही फलवती होता है ए समस्ते स्वीकार कले प्रकृति गुरुमाज इच्छा ही इच्छा कि समर्थन करुले सब विरक्ति होते गोटे गाँ भितर कहीं जाऊँ आप कहते गुरुमाज पल्ली गाँ किसी ना गोटे सीढ़ी कहीं गोटे मठ नौ गोटे सीढ़ी कि देख इच्छा देख केते सुंदर धीरे धीरे हो भविष्य हो पारे किसी गोटे विदेशटा पलैला आड़ी ना कौन आ दी चार्टा विदेश रही विदेशी मठ हो कहले मर्त्यतयानुसवसेधितया मुकुंद श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन चरिस्त ऐति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाप अपवर्गं ग्रामाद्वनं क्षितिभुजोपि दैवसदर्थ अनुवृत्ति माने फलमाह यदर्था जस्य लाभाय क्षितिभुज नृपतय अपि ग्रामात् राज्यं विसृजति अर्थ पुरा बनंगता मर्त्य मनुष्य बोले जहा के लाभ करिवार जन्य नृपतिगण पुरा काले राजा परित्याग राज्य परित्याग पूर्वक वनगमन करिसंते पूर्व काल रे राजा माने जहा को पाया पई राज्य को परित्याग कर वन को जाइछंती बनंग जजु पूरा बनंग गता राज्यं विसृजति अर्थ राज्य को परित्याग करी नृपति माने वन को जाइछंती किंतु वर्तमान मर्त्य मनुष्य मर्त्यर मनुष्य मान मुकुंद श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन चिंतया मुकुंदस्य श्रीमत्या कथाया श्रवण कीर्तन युक्तया चिंतया अनुसवं एधितया क्रमोश वर्धमानया तया अनुवृत्तिया किंतु मनुष्य मर्त्यर मनुष्य मान देख मानवगण से कृष्ण कथा ही श्रवण कीर्तन करछंती मुकुंद श्रीमत कथा श्रवण कीर्तन चिंतया से मुकुंदंकर कथा ही श्रवण करते कीर्तन करते चिंतन करी धीरे धीरे कौन करती अनुसवं एधितया माने क्रमश वर्धमानया धीरे धीरे भक्तिपत्र स्थाने वृद्धि होती तया अनुवृत्त्या दूरस्थकृत्यस्त जवापवर्गं दुस्तर दुर्लंग ज कृतांत जव काल वेगंत सपवर्ग चत्र कहले जहाँ को लाभ करिवा पाई नृपतिगण पूरा काल रे राज्य परित्याग पूर्वक वनगमन करिसंती मानवगण सुरम्य कृष्ण कथार श्रवण कीर्तन युक्त चिंता द्वारा क्रमश वृद्धिप्राप्त भक्ति बल रे दुर्लंघ्य काल प्रभाव को अतिक्रम पूर्वक से भगवान नित्य लोक प्राप्त होती बा जो भगवान का नित्य धाम गोलोक वृंदावन जहाँ को प्राप्त होगापी जो श्रीकृष्ण को धाम प्राप्त होगापी रजा माने राज्य परित्याग कर वन को जाइए भजन करते तपस्या करते ध्यान करते वन को जाते जो अन्य समय किंतु बर्तमान देख ये मनुष्य मानक कि सौभाग्य खाली से मुकुंदकर कथा श्रवण करी कीर्तन करी तांको चिंतन करी करी धीरे धीरे भक्ति बल वृद्धि प्राप्त जो तांको भक्तिर वृद्धि करती ए भक्ति वृद्धि होची कथा भगवान कथा श्रवण कीर्तन स्मरण से मुकुंदकर कथा को श्रवण करी कीर्तन करी स्मरण करी करी आंकर जो भक्ति वृद्धि प्राप्त है तारी द्वारा कौन हम जो काल प्रभाव को अतिक्रम करती
जोटाकि दुर्लभ्य, जो माया को अतिक्रमण करवाटा बड़ कष्ट, जो कालर कराल गति को पारिबाटा बड़ कष्ट, से कालर प्रभाव मध्य अतिक्रमण करी भगवान को नित्य लोक प्राप्त होचंदी एई मर्त्य लोक माने। एथिपाई कुआगला केते भाग्यवान कथार महिमा के देख। कहले अनुवृत्ति फलमा तया अनुवृत्तिया तद्धाम एति कीदृश। पुनः पुनः श्रवणर फले ताहार धाम प्राप्त हुए। एटा बारंबार श्रवण करिया द्वारा धाम प्राप्त हो। एटा अनुवृत्ति कहला। कहना श्री भगवत कथा श्रवण कीर्तन द्वारा जात जे चिंता, विश्वनाथ कहते भगवान कथा श्रवण कर कीर्तन कले जो चिंतन जात हम, जो मानसिक स्तर जो क्रिया सब आसो, भगवत कथा श्रवण कर से कीर्तन कले जो मानसिक चिंतन हम, चिंता जे की प्रकारे बा कखन कृष्ण के पाइब ए रूप जे भावना ताहार द्वारा वर्धित होया धाम काल समूहर बस है ना। बुझिले भगवान कथा जो श्रवण कीर्तन करिवो सेथिरु जो चिंता कौन चिंता आसो कि प्रकार बा किपरि कृष्ण को पाइबो ये भावना आसे। जिते कथा शुणियो ना धीरे धीरे आमर मन आम चित्त धावित हो तांको साक्षात्कार पाइबा गोटे दर्शन करने गोटे स्पर्श करने सहित लीला करने सहित कथा तांकर बंशीनाद शुणापी चरण नुपुर झंकार श्रवण करने चरण भुलुंठित होगापी ईश्वर लाभ लोभ तो रही ना। जिते कथा शुणिम कृष्ण केमती पाइब ए रूप जे भावना ताहार द्वारा वर्धित होया ये भावना जो वर्धित हम ना वृद्धि प्राप्त हम से धाम वर्धित होया धाम काल समूह बस है ना। काल समूह बस हेन ताको कौन काल अपेक्षा कर सी भक्ति जो वृद्धि हम ना सीटा ताको समय अटके पार काल अटके पार क्या सारा जगत कालर प्रभाव बसब। तो महात्मा जो दूर देखा तो वृद्ध हो जाते वार्धक्य किंतु से भितर भजन से चिंगार जाओ कहला से सब स्फूर्ति रोथ महात्मा बाहर को वृद्ध संसार वृद्ध माने वार्धक्यग्रस्त किसी किंतु भजन कीर्तन प्रभाव भजन कर शरीर तो वृद्ध वार्धक्य हम किंतु भजन रे जो था चिंतनटा एत सुंदर थाए भगवत चिंतनटा बाहर को शरीरटा पतला वार्धक्यग्रस्त हेल्ले स्मरण शक्ति भगवत चिंतन रे कौन सी बाधा होनी बरं अहर वृद्धि प्राप्त होता है काल ये करेनि। दुस्तर जे जमेर वेग ताहार नाश जे खाने जमराज वेग जाओ कहला श्री नाश हो जाए ताहार प्राप्तिर प्रकार बोलते सन बने गया मनु प्रियव्रत आदि क्षितिपति राजगण जहाँ लाभ करिया जन बने जाइथिले मनु प्रियव्रत आदि एमान सब जाइथिले बणु को जहाँ प्राप्त होगापाई किंतु मोर कली जुगरे मनुष्य मान सौभाग्य देख से मुकुंद श्रीकृष्ण कथा खाली श्रवण करी कीर्तन करी चिंतन करी से धाम प्राप्ति होती क्या भावना जात हम जिते कथा शुणा जिते जिते आम धरतु वृंदावन विषय शुणुचे आम कथा शुणुचे जो वर्षना वर्षना शुणुच सब मन भर लोभ आसना वर्षना टे देखापी जिते शुणियो राधा राधा इच्छा जिते ब्रजवासी कथा शुणुचे से कथा कहीं कीर्तन कराए ब्रजवासी मान कथा किशोर जी कथा धाम कथा श्रवण कले मन भर चिंतन आसो टी देखापी टी जीवाई अनुभव करने से जिते कृष्ण कथा शुणा सहित मिसापी सहित खेलियापी दर्शन करने इच्छा हम लोभ आसो ये तो कहला श्लोक उठिला कौन जो तत्रापि लोलम अपिमूल्य केवल ना लोभ दरकार लोभ जदि हम ताहले कृष्ण भक्ति रस भाविता मति से कृष्णकर भक्ति रस रे मति जदि प्लावित करने चाहूँ प्लावन करने ताहले क्रियतांग जदि लभ्यते कुतपि जदि जगतर कौन सी वस्तु जदि प्राप्त होची मनटा को चित्तटा को भगवान को भक्ति प्रेम डुबाइवाई जदि कौन सी व्यवस्था अच्छी ताकू किण तमें
କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନାନି କରୋଡ଼ ଜନ୍ମର ଜନ୍ମଇ କୋଟି ସୁକୃତି ନ ଲଭ୍ୟତେ। କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ସୁକୃତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ମନ ଅଶାନ୍ତ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଡୁବେଇ ପାରିବାନି। ଏକମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତତ୍ରାପି ଲୌଲ୍ୟମ୍ ଅପି ମୂଲ୍ୟ ଏକଲଂ। କ'ଣ? ସାଧୁ ମୁଖେ ହରି କଥା। ଲୋଭ ଲୋଭ ସାଧୁ ମୁଖେ ହରି କଥା। ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ମୁଖରୁ ହରି କଥା ଶୁଣିବାର ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସେ ଲୋଭ ହିଁ ଆମକୁ ଏକମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ। ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା? ଆମ ମତି ଯେଉଁ ସଂସାର ପ୍ରତି ଧାବିତ ମତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଧାମ ପ୍ରତି, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତି ରଞ୍ଜିତ ହେବ, ଧାବିତ ହେବ। ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଯଦି କିଛି ଶୁଣିବନି କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ହେଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ମହିମା ଯଦି ନ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବଟା ଆସିବନି। ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ, ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛି, ଭଗବାନ ପୂଜା କରୁଛେ, ପୂଜା କରୁଛେ, ଘଣ୍ଟି ବର୍ଷ କଥା ତାଙ୍କୁ କଲେ କ'ଣ ଯେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯାହାର ସେବା କରୁଛେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ କରୁଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଆମ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କ'ଣ, ଆମର ବୈଷ୍ଣବ କ'ଣ, ଧାମ କ'ଣ, ଭଗବାନ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲେ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ରହିଛି, ବିଚାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଥେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଯାଇ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବା। ଲୋଭ ଆସି ମନ ଭିତରେ, ଏଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କହିଲେ ରାଜାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ତ ସଫା ହେଇଗଲାନି, ଏବେ ତ ଗ୍ରୀନ୍ ପୁରା ଅସୁବିଧା। ଏବେ ଖାଲି ଗୁରୁବର୍ଗର କୃପାରୁ ମଠ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ହରିକଥାର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠିବା ଦରକାର। ବିଗ୍ରହ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଆଣି ବସେଇ ପାରିବା। ସବୁଠି ବିଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି, ମଠ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ବିଚାରଧାରାରେ ଭବର ମୋଚନ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମଣିଷ ଏଠି ତାର ଚରମ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବ ଏଇ ମଠ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଠି ଅସାଧାରଣକୁ ସାଧାରଣକୁ ଅସାଧାରଣ କରାଯିବ, ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଏ, ଅନଧିକାରୀକୁ ଅଧିକାରୀ କରାଯାଏ, ସଂସାର ନରକାଭିମୁଖୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଯାଏ। ଏଠି ଏଇ ହେଉଛି ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କର ଅହେତୁକୀ ଅନୁକମ୍ପା ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, କଥା କୀର୍ତ୍ତନର ଆଶ୍ରୟ ଜମାଇଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ଜୀବ, ସେମାନେ ଆର ଫାଇଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେନି ସଂସ୍କାର ନଥିଲେ। କହିଲେ আমার বাক্যরূপ গাভীকেও গোপাল কৃষ্ণ যদি কৃপাপূর্বক স্বীকার করেন, তাহলে ইহাদের দুগ্ধপান করিয়া তাহার প্রিয়জনগণ আনন্দ লাভ করিবেন। କୁଆଡ଼େ କଥା କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି। ମାଘ ମାସରେ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀତେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୁଣ୍ଡର ତଟେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଟୀକା ପ୍ରଭୁର କୃପାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେନ। ବା ମାଘ ମାସର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୁଣ୍ଡେର ତଟେ, ରାଧାକୁଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣକୁଣ୍ଡ, ସେଇଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଟୀକା। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଦ। କହିଲେ ମାଘସ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାଦଶଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସରିତଟେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଟିକେୟମ ପୁରୀ କୃପୟା ପ୍ରଭୁ। ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମାସ ଚାଲିଛି? ମାଘ ସରିଗଲେ ନା? ହଁ, କାଲି ସରିଲେ ନା? କାଲି ସାରଦା କଥା ଥିଲା। ଯାହା ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ଚାଲିଛ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଦ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଏଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା, ଆମର ବି ସେ ସ୍ୱର ଏଣ୍ଡିଂ। ଯାହା ବି ହଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଘ ମାସ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ ଅଙ୍କେ 4862। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର ଏତିକି ଶ୍ଲୋକ 4862। ବା
ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାଇଁ ଟୀକା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଦର ଟୀକା ହେଉଛି 11,802। ନାଇଁ ଶୁଣ, ମୋଟ ହେଉଛି ମୂଳ ଶ୍ଲୋକ ହେଉଛି 4,862। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କ ଟୀକା ହେଉଛି 5,796। ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଦ ଟୀକା ହେଉଛି 11,802। ଆଉ ଏନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟ ପାରମହଂସ ସହିତାଂ ବୈୟାସିକ୍ୟଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ महिषी गीतं नाम 90तम अध्याय। इति श्रीमद् भागवते दशम स्कंदे 90तम अध्याय श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कृत्य सारार्थ दर्शन टीकार बंगान समाप्त हेले। इति श्रीमद् भागवत दशम स्कंदे 90तम अध्याय गौड़ीय भाष्य समाप्त। जय हो विश्वनाथ पाद महाराज की, सारार्थ दर्शन टीका की। ଆଉ ଥରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବା ଦର୍ଶନ ସ୍କନ୍ଧ କେବେ ଆସିବା କି ଜାଣି। आफ्टर 10 years। କରିବା ନା ଏଥର ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଏଥର ଧୀରେ ଯେତେ ଆକୁ ଇଏ କରାଯିବ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଆସ୍ୱାଦନ ହେବ। ସେ ଆସୁଥିଲା ପ୍ରାୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଆସିଲି କହିଲ ନା, ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ଆସିଲି କହିଲ ଆସିବ। ଶ୍ରୀ ରାଧେ। କହୁଛ କ'ଣ? କିସ କହୁଛ? टीका राधाकुंड तट लिखी टीकाटा टीका लिखी ना सारा दर्शन टीकाटा तंकर ना राधाकुंड तटे से टीका लिखी। रवि तो चाहिए दे दो रवि को। हाँ मंदिर जी बंद कर दो।